Bonjour, bonsoir. C'est que ton cara les politologues depuis New York, ne bena stratégie d'amendement de dit Mali jeunesse ou ma. Mumbato, ande gagné nord clela. Mumbato anga surasu be don kidal kasora make marfatayi, amake guerre, amake fouille. C'est la guerre de communication. Ni a to be gagné guerre ou la, ou be communication de utiliser. Agnate emenala mogo la, ou be na Amérique, Nations Unies na, ou be taka foko Malien te tamashek ou fait. Ou be taka tourni Union européenne na obeto kuma kele ne fo parce que le gouvernement mongon olu keleme ku kayina fo ala à cause de leur intérêt personnel encore na munde ke on de fana kan ga franyo ga samno ka wuli emenela inde no fe sa sema mongon de no fe sa ou lo jele be ba mako de kuyi ne ma fa ka tu fa de mais ambe ultimatum de nante donc il a le coup ta ka bobo mako kono mako kan u fa de ne ma fa mako ka ta mako fa de mais ku gen ka bobo mako kono ou bien la division qui est kuluba mais on te sait qu'à takali Jimmy Kidal on te sait qu'à ben ala yan darzi franti ministre des affaires étrangères de dirama no cheblen drame ou bien ka boka en défense tabi cheblen kuma mun fo kunu ay acti mun ke kunu aya ke aw fana u baka maka kuma fo dabla aw ta donc elebenu fana be ko de mokele ne taktunu ka cheblen to ko chenai partout dans le monde entier ni man da sababu ya to nan fanan baw fagara nga surasu kantegela o sema mogondi anga diplomatie zéro à la base halanga ambassadeur te se kan défense à l'extérieur ma angi cheble musoro c'est le cadeau du ciel anga diabulu sa anga tegere fango fe hanni populisme kuma de sa angu do fosa o yel nakala ka toadi ibe kanye woro mina ibika intérêt de voir là. Chacun défend son intérêt sur le plan conflit. Ni conflit beke, et que jamana be gagné ni intérêt mi ibo de la djé. Anga gagné ni beke choko jume samno. Cheble me kane acti mouke. Hani cheble kara farmadi. On dit quand on dit que tegere ko cheble no fait samno ka photo fenge ka beka club fenge o be courage di cheble ma. O be courage ni mo malien were o matuni, munu fa be cheble ni temeni acti na. Mais nyabala mali journaux do be non. Des espions de la France installés à Bamako, soi-disant maliens, ou bien katara Zulu la kata cheble droche, ko cheble comme na ko cheble man kuma ko cheble populicide ko be fa yere iradi ou be fa yere ke hirodi e farafin hasidi ni me munya anyi na ye cheble na gushi ababla au kuna kambe ka cheble takadi emenela de ma ambe ka takadi sema de ma est-ce que là ni mani kafiri sema mogo ni rebelin est-ce que ni kafiri rebelin anga nga kuma fo mu betara olu faveur la na me mali fait de parce que bête mali fait mais ne keni beaucoup ma kele fo en matière de relations internationales ni ka communication ma été gagné hali guerre là mais tchèque be bo mise en garde tchèque be bo ki be tcheblenga ni ko ina gushi à partir d'aujourd'hui. Wallahi ala kana hera katigi ala katigi faga junala ala katigi sarake jahanama yi ala ka koto fo atigi ko akara masugo suyi parce que an faw be ka faga an baw be ka faga an teru be ka faga an kanubaga be ka faga o sababu woro jona o bora ni rebelle kelen ne la sema wolde nan jihadisu ye ka ba mali fambe fa non seulement un gouvernement incompétent beski ou bien sans farasinya ou yere poche konana ou bien ni mogon protéger am ni population civile na ni ministre soro mu men ni mogon nga kirnelia fo ka do o klola ko klola goya kuma fo ku la sran ou bien ka azawadu ko kuma fo ko chi ko buda an kan go tigi demere nan tay faso ko di fo on ka kan kele de fo ni on be ka division kuma fo e menela de force soro an kan mbo fo on yana bide. Mais tchèque be bo ki be cheblen kele ko parce que ka yere belu attaquer e faso den jugudi men yere ni na ka so ye hal halala yere fana mbok mani fo bide wallahi horon den te se ga fo ki be bla cheblen nanna akara population kuma yo akara yere ira kuma yo ma be mali de arranger bi ou ya on ga intérêt personnel ou contre ces criminels rebelles ni e mo don ko ko do be ni cheblen che ke be ko ka cheblen na gushi ni ko la o koro ke faso de jugu de beka daji tu e kuntamatala ala kana heraka mama bakke ala kana heraka shi cheble ni actimu ke ba fo ko ne la cheble taka cheble mene bolo na ko ina fo bomoni kala madi sambi
Je l'aime tellement. Je suis tellement amoureux de ses mots, de sa réaction. Il va faut qu'on a, c'est-à-dire que il va faut qu'on a tcheblen qui n'est pas bi. Tellement tchèque ou bi. Rankini, Djougouya, Hassidia, ou des keleme comme Malichibi. Hali Idriss n'a fini koni pour n'a ni quel dongolo, m'be ka supporter. N'eta y maniko de ça. Au mieux koga konye, au mieux n'erebe, au mieux critiquer des gars me beka. On a quel mali fait ça. On a une communication à renforcer. Mais tchétché bobo tcheblen kama nebi haramu. Sigatola okoroke faso de djugudi okoroke tate maliko okoroke be fedi mama be bo erebel nun kama ebola gushi ko di erebeluma ne cheblina gushi bi okoroke be ka emenela de sabo kebi ne cheblina gushi bi okorokan fa be ka fa kidal ko kani e ne cheblina gushi bi okorokan bo be ka fa mokti ko kani e ne cheblina gushi bi okoroka fa ko malika ke uranda ko de kani e o ala kana heraki ala kana kelengere ban irengana ala ka ke ikofe ala ki sarake jahannama tasumai tete baki mbe shiki danga ala kana heraki wallahi samuru ture shu kana toida sunjata keta shu mama be boka tiblina gushi ne aktina sunjata keta shu kana to ashida babe mbataro shu kana to murbo kita fona ka soro ulumu segeni wochide ke ka mali du ko tege ko mo de bura ka be mali defasita faso den jugu boro jan na famtan mo lankolo mo biri para ka bo kolu yɛrɛ kɛ intellectuel ye kolu bɛ cɛmɛna gosi k'o di faransi ma k'o di emene la kafiridenw ma ala tiɲɛna ne bɛna an bɛɛ dɔn hala tɛmɛ wala n ti yafa tigiw ma ala ka bɛɛ sara kɛ jahanama ye ala kana conflit na ba si ɲɛna n bɛ si nin dangan de la fo ka taga mun sisa dɛ cɛbili i fana kana jɛngɛ dɛ cɛbili ni jɛngɛna don min na an bɛ bɔ an bɛ ci f'i ɲɛna olu fana ambi encourager ambi ko ambi deme fana ala kama anga nga murega tuguni ka franci produit be boycotté ka yira dien bela ko emenela te foyi mani anga fara nga sa nan be an fara cheblen kambi wallahi nange ultimatum di ko ka surasu do kidalo be don kidal pourquoi antise koke pourquoi djuya be en kono pourquoi ambi nyoni naka nyogon tachie ebe kaningi nebe ka engini ne e ame ko erebelu tari fafa obe ki bafa fe mebe ngina neko e che fendo mbalia ka jugungui bana minga juguni bana be wado nta kalama awanta do fana ko nta kalama odi bana ka juguni bana be ite cheble supporter cheble ire ka chekande iba supporter parce que abeka ika intérêt de jebi no ye ka erebel nu ko o kafiri den nga kafiri dinga ira ula chechebe emenala saboke wallahi abeka daji to abe kuntimanchela ni mise en garde de ke cheche be bo kibe video ke ko ka cheble na gushi wallahi bi haram aba bela banaje a shite la bango nyuma soro abe kafiri abe faronashi abe ngani ki jugu mo tere jugu mo lahara jugu ala ka be fara ka be do jahanama konnana echa ansegena sa ka fo mo do be na kabena an bon numbulu hanna ma satki kono an encourager moins anga to aka yelema ambe soro ka fo an yi supporter mais i yelema na segi inola hanni ma se cheblen koro ni chebe ngabala mo be kana force façon do yi avec courage damasa ko fana banga communication de renforcer diebe ba don la ka fo ko jako emenela felente hali mali kono tamasheku kango ke be kango ke ni mali gouvernement be family ke emenela be kana to ko cha américain quand tamasheku fait pourquoi o tamasheku do fana délégué gamuna ka mo délégué o fana ka ta campagne ke Nations Unies yoro la ka ira ka fo on est tamasheku de mais on be mali fait ou to ko chike farasi nyesama ya bulu kon be mali fait ne mise en garde ke de a façon de njugo amba bedo mais tchétché ko kibe angani kelen tienzina ala kana heraki awana me fait kelen gagna à la fin farasi produit fait bébé non amam franyon kan ateke fanga franyon kan de amam franyon kan ka farasi produit fait bébé mali kono ka ultimatum di farasi ma ka orange boycotté gasto station gazi ka be boycotté mo rata esasi sa mo shikana orange pisi de be kala fili pendant un mois abena yi donné menadi fagali bebe dabla sa malien solution be an yere di bulukoyi an na nyogo nege na ñu stratégie ça va marcher
se uba faso de fe o da to ndora kan video ke sinon ma jugu ya te foite mais ala ka kile nyuma ndambela jelema cheble ambi ko fo saya mais cheche be bo ikama abe segu to radio le soanya ala ka be faga ala kana crise na basinyina ala ka be tachi cheche be bo kibe ni angani kelenchi en baw na on faw de fagara en sigena on veut la paix ministre be warni nous dima fait be warni dima anga strato là mais on veut vraiment la paix. La paix est rien que la paix. En baw sagara en sigena anga mo be ga ban fagala on veut vraiment la paix. Foutez la paix à monsieur le ministre des Affaires étrangères Tchéblen Dramé Ambiko Fosaya ala ki djugu beta tien